Sus Mario. Leia. 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 Lay. Namiss ka nila, Lay. Ang kuan Lay. Mong Arabo Lay. Ayun. Dito tayo sa Starbucks. Ayun, no? Uy! Pre! Kumusta? Saan nabot? Ha? Naram day ka, oh. Ang pogi, oh. Poging-pogi, oh. Oh. Sa 9? Mga bata ng graduate mo sa? Oh, bro, sa St. Paul. Congrats! Ito sa Siliman daw sana? Oh, Siliman. Itong panganay. Classmate yung papa ni mo sa una. Mga pugoy-pugoy, oh. Oh, ayos ako dali. Sige, sige. Ha? Oh. Kita sa kong lugar igo ta. Oh, dara, oh. Sino man din dito, tita? Si? Si? Siging na lang ang wala. Siging. Si Jericho. At saka yung bunso. Mag-bless ka. Bunso ay Diyos ko. Mag-bless ka. Yung naikuan. Hindi. Yung nag-graduate ng St. Paul. Ano? So, dito. Hoy, Yun. Discard yun. unsa pa yung suggest mo na ano? Ay, ako lang Sandwich. One of the best seller na mo today, ma'am, kay mga Best seller. sandwiches like chicken barbecue, Spanish chorizo, vegetable frittata po. Diri po. Let's try the vegetable Diri po. frittata. Uy, nandito na, oh. Ang ganda. Ay, sige. And yan, Kana na. ay, sorry. Ay, nakabata. Ay, nakabata yan. Ayun. Bata yung Turn ko kay mama pagka Starbucks. Napakaganda yung mga serve nila, mga crew. Hoy, Napakaganda. paalam. Super ganda yung mga crew nila. Ayan. Kanilang, So, ma'am. pinaka-kuan na to. Ba't ako pinaka? 3 pastries na po, tapos 2 drinks for the Oh, discounted. sige. I'll borrow your ID na lang po. Wala na additional pastry, ma'am. Sorry na. Wala na additional pastry. Di ba rin ka na rat? Ganun lang. Pwede to warm up yung ano? Yes, ma'am. You warm na pinabox. I need bottled water. We don't have bottled water, ma'am. May discount yan, ta? Pag senior citizen. Lain yung input nila for senior discount. Tapos lahi ang para sa regular discount. Regular ka mong kailangan alaw. For the first transaction, ma'am, 282. Then 218, ma'am. Hey, tita. Ito. Dagdag mo. Sige, unya na. Ay, hindi. Ako para Hey, na. Hindi, ako para na mo. Ordinary. Dara. Apa may lain? Di, wag muna. Oh. Arabo na. Arabo din. Go. Oh, baka mawala ni Papa Che. Importante yan. Sus Mariosip. Anak sa hari. Sus Mariosip. Leia. Leia. Leia na. Lay. Namiss ka nila, Lay. Ang kuan Lay. Oh. Arabo Lay. Ayun. Ano yung additional, ma'am? Ha? Oh, natong sa regular. Meron. Oh, sa regular is Meron. 1 tall brewed coffee. Additional po yan, ma'am. Nabali, tatlo na po na brewed coffee, 2 brandies, and 1 Oh, tall. bali meron na akong 2 grande. Yes po. 2 grande plus 1 tall brewed coffee. Tapos ano yung cake ko? Chocolate cream. Cappuccino. Chocolate chip cream. Cappuccino. Unsa man yung Size size? po? Size. We have tall brandies. Grande. Any additional? Ang imuhang Cappuccino. Walang tea sila. Meron po kami na teaser. Green tea. Tibana. Ha? Tibana? Ha? Kana. Yun. Palapit mo. Ayun yung mga tea nila, oh. Okay. Yan. Anong the best yan? Youthberry po yung ma-recommend ko. Ayun. Kana mo, sige. Ano? Okay, go. Ikaw. Sige. Berry. What size for youthberry, Ayun sir? na nga pala yung sa'yo. Ano yung malaki ba ganito? This one, sir, 20 size. Sige yan. Sige. Alam mo, we'll take it here. Yeah. Pero pwedeng ilagay
na lang. Take out cup na lang. Oo, take out Sure. cup. Oo. No problem. Para just in case. Ito. Yan. Any additional po? Prop. Okay lang Additional bilang din. prop. One of the best seller na mo man, strawberries and cream frappuccino, chocolate chip cream, pure matcha cream. Yun. Chocolate chip. Ayun oh. Your designs as well, ma'am? For the chocolate chip cream. Oo. Sige, sige. Any additional? So, usarang na drink ang small. Everything Yes. is grande. And the youth berry is 20 size. Vending mo ha? Ah, sige. That Kung anong meron dyan, pareho lang sa akin. Asa na yung Kung anong masarap. Sa 1K, hindi. Ah, 1K nandito. Okay na. Dito, dito. Lubos-lubosin na. Dito to. That would be all, ma'am. Yeah. I'll verify your orders. Hindi siya uli nyo. 1 tall brewed coffee, 2 grande chocolate chip cream, and 20 youth berry fully. 690 pesos. Yung hinatag ko kanina. Yes po, then I gave you 500 for Yeah, the cheese. 100 for the cheese. Yes po. Okay. So, ang total no na natin is, how much total? This one, ma'am, Total cost? How much? the total cost is 282. Tapos yung isa is 280. Magkahiwalay pa pala. Okay, sorry kayo. O sige, pila, how much? 690. I received 1,000 pesos. Luha pala yung aking resibo. Oh, bakit? Tama lang yan. Sorry! No problem. Tao lang. Sorry, tao lang. 310 pesos, ma'am. 10 pesos, 1. Thank you so much. Just give your receipt lang po. Sa ano area lang po yung orders. Salamat. Okay. Oh, babalik na kami. Ah, yan. Ayun. Maghatag kang tip. Oh, sige. Ibigay mo. Bigay mo. Sige. Kasong, Your change po, ma'am. hindi, tip na. Hindi. Ay, thank you. Ito, itong the best. The best day. Ito yung the best. Ibibigay. Ay, wag yun. We! Wag yan. Kung gusto mo. Maglagay kang real. Ayun, ito para sa iyo. Thank you. Ayun. I'll just put it here lang. Sa iyo yan. Yan, makaano sa kanila. Meron Meron silang po Ah, okay. Okay. Salamat kayo. Sige, thank you. Sige. Okay. Ano pala yun nila ta? Tatuan. Pang tawagan? Ah, sige. Ayun. Ayun. Ah, sige. Ewan ko, nasaan yung dalawa?